Hello guys, hello my followers no. Good morning sa tanan no. Naalang ko i-share no mga kaidol no kay kagahapon bitaw mga kaidol. Sa pag-out na mo no gikan sa trabahoan na mo no mga kaidol no. Siyempre nakaunahuna po taon ko nga minta sayo pa kay alas 5 pa man pasado. Diri lang sa ko ani may center mall no maglakaw-lakaw ta, ma-exercise ginagmay mga kaidol ba. Kay tungod natin sa tuang murag sa akong paminaw mga kaidol, yakson man ko kadako. Dako matagkaon usay mga kaidol. Inom pa ta ng mga ilim no mga kaidol no. Sa diya nga nagparking ko dito atong may unahan no, anang may duol anang may simbahan no sa Seventh-day Adventist no. Diri ani ra may center mall no mga kaidol no. Dara ko may tutuyok ba akong plano mga kaidol. Mutuyok lang tag bisag mga upat lang ka tuyok no mga kaidol no. Lakaw-lakaw lang ko mga kaidol na wukat to na idol ba kusog atong lakaw no. Sa diya naglakaw-lakaw ko kaidol no. Ana bitaw may gutter mga kaidol no. Naala ko nakita no mga kaidol no nga usa ka pitaka no, pitaka sa babae no. Murag sa konduda mga kaidol, pitaka gid sa kanang mga may edad dagong mga kaidol no. Sa diya akong gipunit mga kaidol no, bat na akong nakuha ang pitaka, gatuo po kong bato kay medyo bugat man sus pagtanaw nako na may mga sinsilyo no mga kaidol no. Ang sinsilyo niya mga kaidol na sa mga 38 no, 38 pesos ang naay 2 ka 25 no. Sa diya akong giyo mga kaidol no, kung naapoy 2 ka papaylo na 2 ka 20 no. Maulang po ta mga mukuan mga kaidol no kay portero pong gamaya mga kaidol no. So, kaya kung gitanaw mga kaidol, wa gyud mga bisag ID no, bisag kanalang mga sidula no mga kaidol no. Wa gyud ko nakakita ng mga kaidol, wa gyud nakita nga mga dokumento sa pitaka no mga kaidol. Ako nang tao pong gikuha mga kaidol kay wa magi alangan po mingunta sa naay mga gino naay mga tao dira nga kitsenawadan basig iyalas lang pangangkon mga kaidol no kay gamay nung katidara kaidol pero igo jud nga makapalit kag panudan ba kay duha man ka 20 nga papilon naay mga sinsilyo kapin mga 30 kapin 30 kapin jud nga maigo jud ka papalit-palit og sudan mga kaidol no. Ako lang pong gidala mga kaidol no kay wa magi sulod nga bisag sidula lang mga kaidol no. Wa gyud mga kaidol no basta kay ang pitaka murag sa iya gyud sa mga di po yun sa karong mga kabataan no, kabalo biya ka karong mga kabataan no mga kaidol no nga ang ilang mga pitaka mga nindot man jud kayo bisag unsa ra nga klase nga style sa ilang mga pitaka sa karong nga panahon no mga kaidol no. Kato nga pitaka mga kaidol iya gyud sa kanang kumbaga nga iya gyud nga tiguang mga kaidol no. Duha na lay sulod na 30 kapin 30 city pesos o 50 centavos nga sinsilyo ug naay 2 ka 20 nga papilo no. Nugon na kayo mga idol no kay kung kinsa tagian na no saom na to sorry lang gyud kayo na anak ko mga kaidol no. Alam maot po kayo nga mo kuanta kaidol no kinsa tagian mga kaidol no nya basig daghang mangangkon ba kay okay tani kaidol nga naa tani mga bisag sidula lang mga kaidol no. Kung na lang po gidala kaidol oy. Kung kinsa lang itong tagya no nga makakuha sa kuang na ako'y nakakita no kaidol no. Sorry lito kayo no lolo lola no o manang no naagi na kong pitaka ako ginakakuha mga kaidol no. Ako la pong gipang hatag-hatag sung tulo kong mga anak mga kaidol no kay saon man nakitaan maginako mga kaidol no nga maot po kayo nga mag ato po social media no nya daghang kay mangangkon nya gamay pag katidara no mga kaidol no. Tani natin gayuna pagkuha nako no musuna tani ko kinsa na wala pitaka basig daghan po kay mga muangkon mga kaidol no kay tungod lagi nga wala gi kwarta ra ang nasulod sa pitaka no wala gi bisay sidula lang tani no bisag picture lang tani no bisag unsa makakuha lang tano wa gi sulod ang pitaka ang sulod kwarta ra gid wala gyud mao na ako nala pong gidalas balay mga kaidol oy. Ay pagabot ko sa balay kaidol balo po kaning 2 ka gagmay kong bata inugabot na mangayo man ni kwarta ako lang pong gihatag-hatag nila mga kaidol. Gatal po na ako kung 2 ka bata
Nya ako ang kinamugwangan, gitagaan po nako. Basta kay ako nakita nga kwarta mga kaidol, ako ra pong gipangatag sa mga bata mga kaidol no. O kitsa to'y tagyan no mga kaidol no. Salamat kayo no kay ako na lang pong nagamit no, ako lang pong nagasto no kay usaon ba umingon ko ta kitsa na wadan basig dagan ka mga angkon. Ug dili ko kuto mga kaidol mga ka-viewers ni Kabinsoy Panpits, daghang salamat ug maayong buntag kaniyong tanan. Bye-bye.